dos líder con que no. Líder con que no. Ready? Tabo ang ani boy kutal sabuk mani ai boy kutal mungha জীবন দর্শন mo boy kutal 340 পৃষ্ঠা কাব্য মনো আনি জীবনের শেষ বই হিমি মানো জীবন শেষ বই কত আপন পরে ওরা জীবন মানে বই সালনাই আবার 100 পৃষ্ঠা 50-60 পৃষ্ঠা আবার উল্লেখ তবে দাম কইছিল আন 10টা বই সাবকা 10টা বই থেকে যা আবার কোন বিষয় তাবো ini boy kutalungka জীবন দর্শন আমাতাবক শ্রী সিদ্ধাম জাদুয়া উদ্বোধন করেন ভাই আপনি কিসের সাথে স্যার এই ভাই তিনি অজারাকা হনুমান বাগै বিশেষ করে আনি খাপানি হামজামু তাই আনি শ্রদ্ধা তাই ব্যবহার দিক দিয়ে কোনো মানিব শ্রী কন্যা দেবর্মা বকে বইয়া নিজে থাক বিনি তিনি অ জীবন দর্শন বই অ পাবলিশ খানি বাগै আনো অ খেম বা সুযোগ দেবানি বাগै आं गनो दालाय हामायनारो गामि होनबा अमाय बय सैनानि आबो जथेस्थ जरानावो ताई बासक कष्ट खाई आसक चेष्टा खाई सीमानो आं दालायनो गनो हामायनारो अ बय गुबुनो आं ताव परियाखौ परिनाय थांखि सायमानाय सिनि लांमाव ताम ताम ओंखा ओंया आं खाख्लायो ब tongsak tei bo boy kaham siana ang asa akanka nargino dinina o boyna lukurong thani omo utsorgo ba yaparido amai ini boy kutal deklaimani bini mongkha জীবন দর্শন যারা তিনি নাই tongnai khananai tongnai bibin jaga tongnai Aprang thong serayung thong barna jodona ami bakhani hamba janogo barna ashirwad debo norong jodona ka ham tomadi ayu logo tomadi tini o জীবন দর্শন ang tabo pointo 10টা বই লিখে ani o অল্প সময় 10টা বই লিখলে সাংঘাতিক ব্যাপার আছে 10টা বই বিষয় ang tabo na isa sai kanarawan izam এক নম্বর ফুল আংটি খাইতে বসে গাই ইজম আবার বলিম প্রথম ইজম মানে ইসজাম মানে মঙ্ক সংক্ষেপে আসল নাকি ঈশ্বর সত্য জ্ঞান ঈশ্বর ইস মানে ঈশ্বর দীর্ঘই ঈশ্বর যোগ সত্য যোগ জ্ঞান ইসজাম সংক্ষেপ অর্থাৎ রিলিজিয়াস বুক ধর্মগ্রন্থ জীবনে প্রথম শ্রেণী আবার ধর্মগ্রন্থ আর ধর্ম হিন্দু ধর্ম দङ বৌদ্ধ ধর্ম দङ খ্রিস্টান ধর্ম দङ ইসলাম ধর্ম দङ সমস্ত ধর্ম কিসা কিসা খানিয়া বরং কাকে চলি বহু ধর্ম চলি আবার কিসাই কিসা আবার আলোচনা খালাইজাবে আবার সিদ্ধা আবার ঠান্ডা আছে আবার পরে আং সিদ্ধাতম সংক্ষিপ্ত বাংলা রাসমালা সংক্ষিপ্ত বাংলা রাসমালা চিনি রাসমালা অনেকে পড়ি অনেক বড় ইয়াগো তো আং সাইমান অনেকে পড়িয়া পড়িবা না রাসমালা চিন্ত মসিক সাইমান রাসমালা 6টা ভলিউম 6টা খণ্ড দङ 6টা খণ্ডের বিষয় 6টা খণ্ডের বিষয় প্রথম খণ্ড সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট রাসমালানি প্রথম খণ্ড সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আরো রাজারণী পৌলা উৎস বরং বুরন ফাইমিনি বুজাগান ফাইমিনি অর্থাৎ থাকিয়া আবস্থ ঘটনা আবদ সবচেয়ে প্রথম খণ্ড আছে আর দ্বিতীয় খণ্ড বিষয়
তৃতীয় খণ্ড আমার রাজা রাজরথিতা কয়েক বছর টাকা মতো কিন্তু যত ইতিহাস যত ফাইমিন বরং ব্যায়াম থেকে ব্যায়াম উড়ি থেকে তারপর সবটা ও সুন্দরবন এলাকা 200 বছর দেখা ও কিরা দেশ থামে কিরা দেশ ও আসামনি বংশ ব্রহ্মপুত্র নদীর বংশ কিরাটু দङ আর কিরা দেশ জয়খালি এবং আরো প্রায় 300 বছর টাকা আবার পরে ফাইগা বরং কাছাড় 500 বছর আসলো ফাইগা আবার পরে সে ওগুলো ফাইনে কাছাড়ি রাজাবাই ও রাজা ওয়ালাইনে বুড়ি সেগলাই ওয়ালাইনে খাসি এখন জয়ন্ত বুড়ি नाचौनो सेगलाय वालायनाय डिफ्रि जायगाय धर्मनगरखौ साफायो এই ধর্মনগর ফাই রাজধানী খালি দেখো তা খান্তু আম পরে ধর্মনগরে কইলি পড়া কইলি শহর আর যাব রাখুন আম পরে ফাইকা কসবা ও যে কসবা আর নে বন সিরাল কসবা পড়তে ভাই সব উদিপুর রাঙ্গামাটি না আগে উদিপুর মুকুরি রাঙ্গামাটি সে উদয় মানিক রাজধানী সময় সে উদিপুর থাকবো আসলে চিনবর কাবা এটা সে আং সাইও নাব আম আগে উদয়পুর নাকি রাঙ্গামাটি রাঙ্গামাটি থেকে যে উদয়পুর উদয় মানিক রাজধানী আমল আবার পর ফেকা পরং রাজারা ফুলে ফেকা ও পুরান হাউলি তাও 14 দাপ্তান বন্যা আপনার পুরান হাউলি হাউলি মানে হাবিলি তা হাবিলি পুরান হাউলি নে হাবিলি আবার পড়েছে ওগুলো অনেক পড়েছে আগরতলা যাই হোক আবার সঙ্গে আপনি বাসা কাজে হাই খালি বরং চিনি রাসমলার সাইডে আমাকে আং খুব সংক্ষেপে রাসমলা অতিরঞ্জিত নিনি অলৌকিক কাহিনী নানা রকম অলৌকিক কাহিনী মিথ্যা কাহিনী অসহায় কাহিনী একবারে দালুগুনে রাসমলা সিজা মা আবার ভুল রকমের দেখা ও সংক্ষিপ্ত বাংলা রাসমলা সংক্ষিপ্ত অ্যাক্টিভ হিস্টোরি রাসমলা পুরা মানে তর্ণত হলে একটা ভুল রকমের রাসমলা ভুল রকমের পুরা এক সংক্ষিপ্ত আকারে আং রাসমলা সিজা বিনিকা মানে সংক্ষিপ্ত বাংলা রাসমলা এবং অ্যাক্টিভ হিস্টোরি রাসমলা তারপর ইয়াবো দङ আবার যত সাপোজা করো যাই হোক ইয়াবো পরে তাবো আং তাবো কিন্তু 10 বইটি খেলা আবার পরে আং সিজা ত্রিপুরা রাজনীতি সিজা আবার নদীও মানুষের জীবন শিক্ষা বাংলা বাই आमफ्राय नायथुकी बिजाबरम नभेल अब प्रथम नभेल केवल नभेल से कथा कन्ट्री प्रसार बहु पैसा आंनो चिकन चिकन तरीके में किन्तु नभेल शब्द अलग कैरेक्टर ऑफ द नभेल डिफाइंस अब केवल नभेल शब्द छैन नभेल नि बिनि वैशिष्ट्य दङ साकिन गया बिनि प्रेम कहानी रस कहानी विभिन्न भाषा कुन विषाद कुन समय नाटक बिउगा আমরা কোন সময় মিলাব কমিটি দেব তেজি দেব সমস্ত মিলিয়ে সেমিলি কোনহর আবার নভেল হল আর নভেল আং সিজা নাচুটি দাবর্মা মনে পড়ি নাচুটি দাবর্মা আং এমনভাবে সিজাটা আবার প্রথম নভেল আং সেখানে চিনতে হতো ত্রিপুরা বসে আউট করে আং সিজে দেব The Gospel of Royal Dynasty of Tripura. The Gospel of Royal Dynasty of Tripura. Nodiyo Mansoor Jibon Darshan. The study of undeveloped people in Rajibai. The study of undeveloped people. Jibon Darshan. Tabo Jibon Darshan Sidya. आउं परे गासा सिजाक साबुनाय अपेक्षा दङ आबुंके बायजोंनो आबुंके बांला माने कबबाय कविता आं कविता कोन जुदि सियाको सिनियल टेस्ट काया तामके ताबो अवसर तांबा सब किछु बयस होय पाइखा ताब आसु गज समयगिरिके आं आसु गजगे कबर बाय ताबो आं कविता सिगा आ कविता निमका मालती नंसाबनि आ कविता नंगा मालती नंसाबनि आ मालती नंसाबनि आ একটা টপিক হলো তার পরে 110 পৃষ্ঠা সিজা 110 পৃষ্ঠা সিজা তার পরে একটা টপিক হলো 200 পৃষ্ঠা সিজা নেব আবার 200 পৃষ্ঠা সিজা নাই আবার পরে ছাপক নাই যাই হোক আবার পরে আংকে সেইখানে আমাকে জানাবো অজানা ঘটনা জানাবো অজানা পৃথিবীতে এমন কোনো অনেক কিছু অজানা দङ
জানা দङ समस्त जाना अजाना घटना आबाद नरं सायग्रा तेव सायमिया जेदा आनसानि तथ्य जोंनि मिसरनि प्राचीन जुगाव मिसरनि सबसे नायथक सुंदरी राजकुमारी का हबो आम पॉलिटिक अन्य सॉक्रेटिस ने जीवन सॉक्रेटिस दार्शनिक सबसे पृथ्वी से का प्रथम दर्शन से सॉक्रेटिस आत्मज्ञानी व्यक्ति बनटांग म्हणजे बसरका बनटांगले विचारी उठेगा अब जो बनी दर्शन सिने बना छका राजाबरो नि बय दंश पृथ्वी नहाय नु बिस पान्ना पनि बसका आन बय तंनाय आ बरो अमरिया आं बिस पान्थि बंधु बान्धव जगन गानावा आसो टेबिल बिस पात्र और बय पेरा बोलो जगन गाना ब बिस पान्थि बोल এই সমস্ত ঘটনা জানা অজানা অজানা কেউ অনেক কিছু তো কিলোপেত্রা ও সাসমা মিশনে রাজা মানে কোনো কিলোপেত্রা ইসা খানা আন্দোলন কোথায় কোথায় কিছু কিছু কিলোপেত্রা মিশনে রাজ সবচেয়ে না পৃথিবী প্রধান দিকে তিনি যত রকম শেক্সপিয়ার বরিনাথনে যে বর্ণনামণি শেক্সপিয়ার বরিনাথনে যে বর্ণনামণি আবার আং সাইমন শেক্সপিয়ারনি आं পরিযাক আবার সব কিছু ও মানে কিলোপেত্রা দ্বারা শেক্সপিয়ার বরিনাথ গোপিনী হন বর্ষকা বরিনাথ শেক্সপিয়ার পৃথিবী থেকে সবচেয়ে নাট্যকার লেখক করে বহাই করে শেক্সপিয়ার হয় লন্ডন আমেরিকা সব তাও করে বিন বই করে করা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি বসিকারও বগলিজে বদি নাট্যকর মাসাজে নাই এবং বসা বই লন্ডন নানায় বিনি বুহান্ত নাচ নানায় আর ততরা কলা খাজা কোয়া মাজাসি কম ततरा कोला खाजा कोआ माजा चिकन बेनि बनना बर माने आं बहु बय परीक्षा सामा इंग्राजी बांगला एमन परीक्षा आबनाव का सुकुलाल जीवन परीक्षा ओ समय ना सामा बांगला साहित्य शरৎচন্দ্র যত বই তমানি মা যত বসিনে যত পড়া বঙ্কিমী যত তমানি কপাল কুণ্ডলা হয়তো আনলে আনন্দ মঠ হয়তো মনে যায় তেও অনেক কিছু আং আও যতন করে যাবা সবচেয়ে বঙ্কিমনি কমলাকান্তের দপ্তর অদ্ভুত আবার কমলাকান্তের দপ্তর তার সব সালিয়া এসব বই তো মানে দিয়ে আবার অদ্ভুত পড়ছে যাক আসলে পরিবার বাংলা পড়িয়া বহু বাংলা আনসান করব নিনি ও পাকিস্তানি ও বুড়ি শিকারা ককজাংনাই পৌরপন্থী যাবাই মালালা মালানি বই বান থাকব মালালা শিখাই যাবাই বনর কগেবা কমাসে ঠেলি আহিলে খাগলাব নাগা একটা সাইডে আখরো ও ইংল্যান্ডনি ওর হাই কমিশনার অফিস দङ প্রথম লয়লগিন স্পেশাল বিমান পিকআপ করে যাওয়া লন্ডন প্লাঙ্কা আর প্লাং 7টা অপারেশন খাইবা 7টা অপারেশন খাইয়া কমতে বাকি ওটা খান্তে কথা এবং সে মালালা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি পাস খেতা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি পাস খেলে বটাবো কারণ আমেরিকার বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি বপরি যাবা বিন বই নকা বিন বই দোকান থানে আপাতিলুর অকার পাবলিকেশন থাকবো বিন বই নুবা আপনার আং লগে পাইছি সেটা করে আর এই সমস্ত আমাদের কই যাক মা সমাধান যাই হোক তিনি ওরা আনি জীবন দর্শন মন আনি শেষ সেরা নির্মাণ আনি অগরবাই রমান স্ক্রিবাই নরম জন্ম পড়ি নাইদি ওর আং ধর্ম হচ্ছে সাবরুম ইয়াং বসনগর থেকে মিজোরাম পর্যন্ত যত গ্রাম যত পাড়া দুর্গম অঞ্চল পাহাড় বিশৃঙ্গ পুরা কিনারে খাংরে হাইজারা মাখৌ কিনারে কিন বড়রাও খাংরে হাইজারা তরির যারা গাড়ি মতো নাই মাসিয়া মানুষিয়া বা সামান্য যা বিরিবা বড়ই ভাজি চাই দোকা ওয়াল ভিগো ওয়াল বড় হাগে বসাই দোক সমস্ত সিধা
एमनभावे सिगाबो कलम खालामनो सुदु दुखन गाय आं सिब्रु बरं काबुई हरो এই মাছ সাইছিনাই आने जीवन दर्शने 3 जन भूमिका तो भूमिका মানে 5 নারজা 5 যারা যারা অংশগ্রহণ 3 জন আনিয়া বরং মাধ্যমে আং খালিও বরংকা কাছানকে 22 চিকন in bong 22 চিকন তেকাছে 10 চিকন তেকাছে মালা মালাকে 22 চিকন বিনি কাকানে পছাজো মালা মালা যারা বরংনি क्वालिफिकेशन है 22 चिकन के एम ए पास खाजा इंग्रेजी वो PhD खाजा वो 10 चिकन मन चला वो एम ए खाजा इन वो ऑफिस में बरबा वो ऑफिस आगे के बरबा और माला के जिसमें सेमिनार को वो कॉलेज पढ़ियो खूब ना तो अब 22 चिकन खूब ना तो अब सिनी बरबा चिकन जतन ना तो पुलिस जो तमनी अब हाई ना तो उनका 22 चिकन माला वो खूब ना तो बिन काकाने पिछले अब बरं कथा नाम फल समा बरं कथा बरं सागा प्रोग्राम फलजा बरं सागा तब तो सिंह कॉलेज पक्षा तब आके परिपक्षा तब सामग्री हाजी तब लेसन बेरे जीवरा जो बेरे नहीं किसी के नहीं बाकी तो मैं बुझा आप बेरे करे सिंगलो कोशिश बरं ये खाता कलम कैमरा जसन तुम बरं रांगरा बरं जो ना वो 10 चिकन मन भी बुखाते पुलिस ना कोटी बरं और 22 चिकन सो रांगना बुमा साइकिल खालियो ऐसे करी बरं जो तो नहीं गाड़ी चलना करो बरं जो तो ना बड़ी चीज जो तो गाड़ी चलना करो orang tam kerja salta masa saya kueta orang masa saya salta orang mungkin nanti abad sia 50% aja di kok semua tapi ya tapi kok kang sia 50% aja di sini sama bahasa ali temani bahasa gaji mau bahasa tu kerja bahasa kerja देखा पड़ता है तो bahasa kerja abro वो अब रंग जतन और सिया आं कয়েকটা উদাহরণ দেব না 50 বছর আগে পক্ষে মাছ আছে না ওরা লাসিমেন্ট করতো গো লাসিমেন্ট পাঁচটা বছর আর মাছ আছে না আবঙ্কা বরং সফর থানা নিয়ে গাড়ি ছিল বরং নেই যত চাঁদানায় টিফিন তখন যেমন নেই ও টিফিন বিস্কুট প্যাকেট দাদা যে পড়নে ড্রাম দাদা গাড়ি ছিল কারণ পুনার পেনি যাব যেতে বিঠি বড়ি ভর্তি যা সামনে মাছ সারানো এবং বরং প্রতিদিন থাকে 20-25 হাজার আমি প্লান থাকবো আমি পুনা পাবো কিন্তু সালটা একটা জায়গা মাছ না একটা জায়গা থাকা প্রথম থাকা বরং চিন্তা দক্ষিণ এক পাই ফেলে যেমন দক্ষিণ পাবি সাবরুম নিনি ও সাবরুম সাবরুম দক্ষিণ পশ্চিম ঘাট মনোগাত্ম আবু মনো দুটা তোমার তেমন পারে সরা আবু মনোগাত পশ্চিম শেষ বদার দেশে গুরু বরং যখন থাকি নাই आउट करे बरं थानाय मनो बंकुल पुर्दि थानाय गलक थानाय दसटा कांटे सब पुर्दि आ जागो आं कासिया गथना सानायसिबो बरं बिलले फाइसे प्रथम थांबरो गारि लांनाय बरं आरो थांसै या जे yang दक्षिण फाइसे कासिया पुर्दि आंसगा yang pasti gaji mau tongai, beri borok, gaji mau pura gaji mau no, aku siapa, gaji mau tongai tak pernah aktif borok tu, dia bosok, no orang sudah tekniknya pista ni nama malenya, harap lama lama gaji bukan, no, lama kaham nam gaji, dia thangis show, thangis show iba, harap dia orang
गारि तलब थां गारि के आ गारि खागोन नांगौ बरनाव मबा बरा दङ बोरै सि दङ बोरै सिखला मांनि सिंनो बर ओमफ्राय बर नुबोनाय बोसोर गासिनो आबाद दङ गाय जों मथे जों साबो गाहाम दं साब भागे ताइ दं बाथौ खालायदो दं आखिनि जों नाया बागै जों खायो जों रिपर्ट सि रैखाथि घटना बर क्यामेरा दं फन लगाव क्यामेरा दङ सब किस दङ जों रिपर्ट सिलदाबो रिपर्ट सिलदाम दङ लोक भयो बोला जों बय साबनाय आ बन्य जीवन तो संता যখন সারা রাজ্য গুরু বনাই খুব বাইরে শেষ গুরু অবশ্য বয়স জঙ্গাই আপনার তখন সালিয়া জীবন তো সন্ধ্যায় তখন আরমা সমাজে বই পাই ফেলবে আপনার যে পাই সুপাকে আপনার বই একটা নামে বিনময় জীবন দর্শন ও জীবন দর্শন दा गारिखौ थाङै सागे सागे गारि गारिनि बायनो नांगौ बे बायनो गोसोआवनो माला बेनि क्यामेरा दङ हासानि बरंनि फट' दिसेगा नग बिसिम हाबनाय जतनि फट' दिसेगा नग बिसिम हाबनाय जतनि फट' दिसेगा बे आरो ल आसुबिनि आसुलाय आरो थांनायबा ओ बोरै सिगां थांनाय घटना रिसार्च खालामदों बे सागरि फैदों गलाबा हांखौ बे आफादुनाय बायसि गनो आना जाखा मौके बाहाके माव हाथे मोसाइया समाजको ओ जागा करिया कन्ट्रोल सागे को साउथि ने कामु काफी करिया दियाम गबो के मौके बाजिया मोसाइया इनके après कसा हसाउ सिकता पकड़ा दिनो मय नी रिसार्च सं हागे माने सेंगाम फटो दिसनलाय नाम दं के मोहागे साबाफोन लिखि फटो दिसने मत मोसाइया थानि नाव रिसार्च फटो ने ये के काम सपना नारा थागलाबो बगु थाइजे नारा फटो दिसने हागे फटो दिसया जोंनो थान नेबर न समस्या रिसार्च दंबने थांने पर रिसार्च खाले आबे थाइया आपो जब आपो गाबो बरनायबा तखने चेन खपै कारण जब खबर लंगा बेटा लंगा बड़ा ले सब सुपर गाड़ी छिबो जे ठग रोइनाय कारण सगा थानि ठगने न बखले खालिने नाइ को जाम पर पिछा पाउ जाय के भाई अब फुदिन र के बरम ओ मने तब बरम का आउ करे बरम फुदिसगा आ बरम धमा कानी जखन साजो थाइगन खबर एमन नाइ छ बरम न पुरे कैमरा फटो को सोजे पर सका नाजी ता नरम बस नाज कोना थाके साजु तंगि आंनि हाइने बंद थंग बा का ने बावदा सुनो र जकर का बेटा माचा ओलो के माचा चादि आइ माचा दिन को करि हम माचा दिसमा गेबरं सो ए ओ दरम पाइ को दरम पाइ मे मुचौ दो मु परतो तिनसै दरम पाइ मु खैना दङ ते खांगरे बाय मुया गड खाय so ये खांगरे बाय मुया गड नङो अब दङ दरम बाय मु तो ओ कामा अब जिं आपे नाइको जिंबो मु बरम च वागो चलब जिंबो पा तखन से बाहाने बरमला तागे आगो तल तमल से मु बरम सबसे जिंबो जाव अनि मु तो इतना अब चालाय थाबै बाय दम दिसा काम देने अब चला नरम तिनी सीमिता खुलुसिदि नरम तिनी सीमिता खुलि आबन जे मसला तिनी सीमी तिनी आनि सरपटेदि माने खागला बरि खाली दंया नाहाय से समय नाहाय काम से जमा जमा सिंको हम परे फाइनो फाइनो एवं येसु जरा दिगने कानो दिगने कसो काना कसाक कसार कसाक कसाक दजा येसु जरको परक सगा आबो पुरा खाके मसिया नर ग्यास कोलाय फरगोनि फेरि तागदि नर दे आमन कसम आबे कानि किन्तु ग्यास कोलाय न मा कानाय आं चिंताव से फागे नाहाय कानागान्दा ए कानाय चिंताव आबो आं बुजिगा जों कानाय सब किछु खाय चिंथे मान तिनको आके कासे कासे समस्त समस्या समस्या माइका गतो सिमेतां आबो परे बतना फैगा बन्न 5000 काइ बन्न खूब गरीबला कुंखुरे कारिं को केनम ना 5000 करे किलोमीटर
이렇게 빠사졌다 넌 그놈이야 너 어디 있잖아 또 빠사져라 넌 그렇게는 그 집에 이자고 빠사져라 그놈을 그래고 아번 보래 너는 그리죠 그러죠 그 사주성 망리 이제 바이지근으로 뭐 있고 막 까버리니 까버리면 아무데 참 뭐런 가리 가는 탄가 가리 가는 못해 가리 들어 탕래고 가리 탕래고 저 까버리 잡아 orang mama ni orang pasal orang mama apa kami ya, akhirnya प्रत्येक जगह काबू फम और जगह बरम जे काबू मापन बिजने काम भाई मुखाइचा छोटो घटना अबय सुजा छोटो घटना अबय आंतरि सुजा न दिन मोटा कासे उदाहरण दङ के कासे छासिना के कासे घटना छासिना पनि सिकन्छ अब के ओ आनन्द बाजार 10자 आनंद बाजार हेबा 10자 नि साकांके साकांके आनंद शेष टाइम पर मुरा करो आनंद बाजार चिकोचा बाजार को विशेष बाजार गाबरे बिसिमगे तंगरियामरो आरतु तेबो बिसिमो थांनेबा बितेबा पुरे को साइतरे को सामने दो इगे बिनारा बरं गारि प्लेन याबो थांका थांसिनो बरं थांसिनो आनंग बिपुरि चिका नखरे पिजा नख सिगनसा आरो बरं तंगरिया नखरे पिजा नखरे फायनाय तो सागा जमते पतिसिम फायनाय मते नाम नि दुखन काहन फायनाय सिगुसिना बय नाम प्लेसा नाम पता प्लेसा नाम फायजा पसो आं बोरि लादि बात मुसि कमाय खेतो कुरै Kok lap salam ni tu dakong semuanya, kok lap salam ni tu dakak semuanya. Apa yang bos ni macam ya? Kita yang pelai, tewal siwo, tong siwo, apa orang pelai tu dia pati ni. Oh, kaya ni ay, orang Arab hanya pasal orang kaya dia. Kamu kaya kapsa bukan, kapsa kita ya kaya. Baca kau ni kam selain misionya kap lagi, baca benda kap kah. Kalau malah pas itu membahas tu, kami dia baru sekarang tak kau bersih ni nero, tak kau bersih ni sekarang. Cuma kaki nak kau tak kau bersih. Hanya sab semua kaki itu je. Kerana korang dia maya, awam ni ni Bonobongpur, Dosta, Kanchanpur, yang college korang putihrai, mana dasui pada Arab habis kabar dasui itu. Ni साइड सरा राजकांडी साइड सरा पर माने कुमार घाट में पश्चिम सेंस पर वाला से आप लोग देवरमा को मुताबिक तुम देवरमा रो साइड सरा राजकांडी नो आरो थांगा तो मात होगा न सोया पर आर देवरमा रो या न सोया हागे पर आरो जे 2-3 दिन काटू ऊपर ना है तब Mohai korona oboyo jotong siang songke mana sama saya mohai korona oboyo kema sejak kedua awal nana pergi saya mana syarat Tripurani cini bukan ko bolong tangai ko tak mana ke ini ang ini boy untuk macam ini awal ini no korona ang Matagreta, Zaram, Kona, Ipormo, Tavi Sapiro, Wrong, I avoid cost of an egg, not of Polity, Boy Damaka, Tin Sopistra, around Tin Socialist boy, about in Sopatistraga, Clayo, Pinnet, Pinto, Pin Comidone, and Tin Sopistra, Assistant on Shamana and Costa Classification of Channel, Pineapple United, and Marata Libya. Apa kita dah buat nama jarlah kena kerana tapi ada asli berna paham tak macam. Ini boy ni sini orang na bini asyik, bo saktar mabai, hake boy simani. Kaisa boy simani abang kah bini bo isar betar kita khaten bo kerip hana. Kintu boy le tongai, boy si bini kau no bosanai. Amun bagai, an mawana wansugo, sini borong ni bisingo
बहायके सैनाय खायनाय कमनो दङ आं बे खर्सा उल्लेख खालामनाय मुजुबाव बिनि सामयिकनो मतकरी जाखा सामाजिक त्रिपुरा बबो सुयो एबानो मैक्सिमाम बो बांला बाय सुयो किन्तु तिनि जीवन दर्शन पानहुndi जे 10टा बई बो सैमानि सैमार अगर कोनो मागना थांलाक बा बेट थांलाक अबनि बिसिङाव जारा परिबुइ आङो बनागिबो जानो कयेकटा बई रका आङा परिनाय आंनि बुंनो उल्लेख खालामो सैमारावनो आं मुइतुमान खांखे मा मनियो दुख बनाङो कारण एकसंगे आगि जे आन्दोलन खालामफेलिमानि आकग्र मुइतुमान खांखे हायबा दिनै आं सबसे तंथमानि गांगावनो जे बिनि जीवन दर्शन निजिनि जीवन दर्शन फानमुndi बा हमनो आंनि जीवनाव खोनाङै दे मानो बा आंनि जीवनाव बहमते नाङै दे दं ओ दर्शन माने अब नाङै फानमानो आंनि निनि जीवनाव सो ओ बय परिवै जदि केमनि इम्पैक्ट खांखांखे ना खांखे आबनो लेखकनि बिनि सक्सेसफुल आबनो तो माने आबनो दिनै उल्लेख बुखायखा कयेकटा नोबेलनि कौरब शेक्सपियरनि कौरब ते गोबां मा सैनाय दङ नोबेल चिनि कक बरबाय एसास सैनाय आं दावबास गोबांनो नुहैयाखौ आं खाख्लायो नेक्स्ट जे जेनेरेशन बर निश्चय कक बरबना हामजागै कक बरबायनो चिनि लिटारेचार नटेबो डेभलप खालामनो बर तिनि जे याप्रि एक माइल हिमी थाङाके नेक्स्ट जेनेरेशन ताई 2 माइल बेसि हिमानो अब्दिखेना चिनि जे लैंग्वेज बा कक बरबनो तेबो कुसुबती सिगानाय तेबो कुसुबो गानाय आं खाख्लायो बिनि बैरब नि बिसिंतै चिनि कक बरब तैसा सागा काफिका बा गानाय अवश्य काजै इनिनि जराव जेबाबे असुजुग मानखा खाख्लायो मकासा चिनि इतिहास नङै दंनाय दाइनां तिनि जरा चिनि मीडिया आनि टीचिंग सं आं बरनो गलेखे हामबाय मारो आंनि हिंदा अंखाय मुखतबो नरनि केमेरानि पे जे नरति सामाने अब गासै इतिहास नङै दंनाय आसुनो आं तिनि सोंनो जतन नाखाबाय जीवन दर्शन भूमिकाओं तंनाय आबों का 22 सेकंड से मेन 22 सेकंड से मेन सिविट बो एमकास डॉक्टरेट नाजार बनी बुकुक्तुनो ओ जत किछु काहिनी आंसिलिका 22 सेकंड अपर मात्र किन्तु आंसे बिनि बुकुक्तु आं जत इच्छा जत साननो जमाने बिनि बुकुक्तु बना आं व्यक्त खालामो 22 सेकंड बुकुक्तु अब जीवन दर्शन शरतचंद्र हनितो शरतचंद्र को सबसे विख्यात लेखक बांग साहित्य कथा शिल्पी एत बिनी भाषा कुनाथ कत सिम्पल छोरा बांला अथ बांला एमन बादि साबुगा एत सुंदर अलंकार आसुगा आम बागाय शरतचंद्र कथा शिल्पी से शरतचंद्र बिनी सेरा भयंखा राष्ट्रपति श्रीकांत राष्ट्रपति श्रीकांत अब शरतचंद्र पूरा आत्मजीवनी से आत्मजीवनी श्रीकांत ने बुकुक्तु बिन पूरा आत्मजीवनी कक्तमना भाव व्यक्त अब शरतचंद्र बनिजीव काजी बाजे 12 चाकरी करी 12 इंडिया ते एक्सिट लगी ब्रिटिश नावला ब्रिटिश पे हमला पूरा एक्सिट बोला से ब्रिटिश तो खावा करे से बारमा ब्रह्मदेशटा आगे कागज था परम खावा करे से आगे 12 बतमस जे शरतचंद्र और बारमा साकेत करी समाजमा तो करी ठीक तो द्रो आनी और होयबो तो सिजाक तो माने म आने अक्तो जीवनी वो असले श्रीकांत जीवन शरतचंद्र ने अक्तो जीवनी
রিফ্লেকশন প্রতিবিম্বন রিফ্লেকশন বাংলা ঠিক জীবন্ত सल आने आत्मजीवनी रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब आंगोर बाचपने दुखी समस्त के सारवा आबना और मनाय पढ़ने जे बेस मजा आस्ते आस्ते पढ़ी तारा उठाने किसी आबना नाम